Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start a new topic, that's farm system. This is subtopic of yesterday's topic, agriculture. Let's quickly pay attention towards the video and try to understand what actually the topic says. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल के क्लास के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर यानी जिसको उर्दू में ज़राअत भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत उस शोबे को बोलते हैं जहाँ पर कल्टीवेशन होती है, हमारी ज़मीन पे कल्टीवेशन होती है, जहाँ पर हम क्रॉप्स रेज करते हैं। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, या हम किसी किस्म का लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स, जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स रियर करते हैं उनको लाइव स्टॉक बोलते हैं। या पोल्ट्री, शीप वगैरह, इनको हम अगर रियर करेंगे तो ये भी एग्रीकल्चर के अंडर आता है, यानी कि ये भी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या होता है, कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, रेजिंग होती है क्रॉप्स की, रियरिंग होती है लाइव स्टॉक्स की, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ पोल्ट्री वगैरह। तो ये सब एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के शोबे में आते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमने पढ़े थे। सीरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सीरीकल्चर मीन्स कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, यानी कि यथ मज गोज कमिन हुंद कल्टिवेशन रियरिंग कर, गोज कम मतलब यम तुलपनस पे रचन। पिस्सीकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश, यानी कि अगर कुछ जाइन फिश रियरिंग गई, मतलब गाड़ फार्म वगैरह, पिस्सीकल्चर वन। विटीकल्चर कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, यथ मज ग्रेप्स वपदावन, यानी दच वपदान, अत विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर यथ मज सब्जी, पोश, ूंठ वगैरह वपदान, अत वन हॉर्टिकल्चर। तमाम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स रिलेटेड। तो एग्रीकल्चरस ब्याक नाव फार्मिंग ति वन। आज वो ये फार्मिंग या फार्म सिस्टम क्या गो। एग्रीकल्चर और फार्म कैन बी लुकड एट एज ए सिस्टम। यह सिस्टम, यानी कि यह सिस्टम गो यथ मज इनपुट आसान, यथ पे वुचान कंप्यूटर सिस्टम, यथ मज इनपुट दिवान, यानी करो कह एक्टिविटी, पत तथ एक्टिविटी गस नेचुरल प्रोसेसिंग या गस आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग, तम पत तम पत सह दिवान आउटपुट। एफर्ट्स करो तम पत सन एफर्ट्स कामयाब, तम पत मिलान आउटपुट, अत वन सिस्टम। गो एग्रीकल्चर यह सिस्टम, द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स यम अत मज इनपुट्स अत सिस्टमस मज, तम सीड्स यानी बेल, फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह, मशीनरी, मशीनरी यूज कर, ट्रैक्टर, टिलर वगैरह, एंड लेबर, बेस लेबर यानी मजदूर वगैरह कर, मजदूर वगैरह इस्तेमाल कर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़न खतर।
سم آف د آپریشنٕز اِنوالوٕڈ آر اَتھ منٛز کم آپریشنٕز یعنی کہِ اَتھ اِن پُٹ جوٗرِنٛگ یُس اَسہِ وٕچھ اَتھ منٛز اِن پُٹ یہِ وٕچھ اَسہِ اَتھ منٛز کُس اِن پُٹ سیٖڈٕز مِشیٖنٔری وغیرہ لیبَر بیٚیہِ چھِ کینٛہہ آپریشنٕز اَتھ منٛز کینٛہہ أسۍ ہَسا چھِ کینٛہہ پرٛوسیسِز کَران اَتھ منٛز کیٛاہ پرٛوسیسِز چھِ کَران پٕلویِنٛگ یعنی زٔمیٖن وایُن سویِنٛگ بیول وَوُن اِرِگیشَن سَگ نیُن ویٖڈِنٛگ یہِ کَرٕنۍ نیٚنٛدٕ کَرٕنۍ اینٛڈ ہارویسٹِنٛگ بیٚیہِ پَتہٕ دانہِ لوٚنُن یا کانٛہہ تہِ فصٕل یُس آسہِ تِلہٕ گۄگُل یہِ لوٚنُن وغیرہ یِم چھِ اَمِکۍ آپریشنٕز د آوُٹ پُٹ فرٛام د سِسٹَم اَتھ سِسٹَمَس منٛز کیٛاہ چھِ اَسہِ آوُٹ پُٹ میلان اَسہِ چھِ میلان آوُٹ پُٹ اِن د فارم آف کرٛاپٕس یُس أسۍ حٲصِل چھِ کَران کرٛاپٕس یعنی کہِ یہِ أسۍ اورٕ چھِ پرٛوڈوٗس نیران چھِ ووٗل اگر آسہِ دانہِ وغیرہ ویٖٹ یا تِلہٕ گۄگُل اَتھ گٔے یِم گٔے کرٛاپٕس ووٗل تہِ چھِ اَڑٮ۪ن جایَن چھِ ووٗل گژھان کَلٹِویٹ ڈیری اینٛڈ پولٹرٛی پرٛوڈَکٹٕس ڈیری اگر أسۍ کُنہِ جایہِ ڈیری فارَم آسہِ ترٛوومُت یعنی کہِ اگر أسۍ رِیَرِنٛگ آسہِ گژھان کَوَن ہٕنٛز یا بوفیلووَن ہٕنٛز تَتہِ چھِ گژھان آوُٹ پُٹ ایز مِلِک چیٖز یا کٲڈ وغیرہ یِم گٔے ڈیری پرٛوڈَکٹٕس سُہ گوٚو تِم گٔے آوُٹ پُٹ اَمہِ پرٛوسیس نِش اَمہِ سِسٹَم نِش سو وۄنۍ وٕچھ اَسہِ یہِ چھُ اَکھ سِسٹَم اَکھ اَتھ منٛز کٕم چھِ تیٚلہِ اِن پُٹٕس یہِ چھِ سِسٹَم اَکھ فارمِنٛگ اِن پُٹٕس چھِ اَتھ منٛز مِشیٖنٔری سیٖڈٕس کیمِکَلٕز یِم چھِ اَمِکۍ اِن پُٹٕس پرٛوسیسِنٛگ اَتھ منٛز کٕم پرٛوسیسِز گٔے اِنوالو پٕلویِنٛگ سویِنٛگ سِپرٛییِنٛگ دوا چھَکُن پٕلویِنٛگ گوٚو زٔمیٖن وایُن سویِنٛگ گوٚو بیول وَوُن سِپرٛییِنٛگ اَتھ منٛز کینٛہہ دوا ووا چھَکُن اَمہِ پَتہٕ یُس اَسہِ آوُٹ پُٹ چھُ آسان آوُٹ پُٹ چھُ آسان اَسہِ اِن د فارم آف کرٛاپٕس سِملَرلی چھِ یِتھَے پٲٹھی فِزِکَل اینٛڈ ہیوٗمَن فارم اِنپُٹٕس فِزِکَل اِنپُٹٕس کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز أسۍ کَران اَتھ سِسٹَمَس منٛز تہٕ ہیوٗمَن اِنپُٹٕس کیٛاہ چھِ ہیوٗمَن اِنپُٹٕس منٛز چھِ یِوان اَتھ منٛز سٹوریج اَسہِ چھِ پٮ۪وان سٹور کَرُن واٹَر پیٚیہِ اَسہِ سٹور کَرُن یا بیول پیٚیہِ اَسہِ سٹور کَرُن یِم چھِ ہیوٗمَن اِنپُٹٕس اَتھ منٛز لیبَر چھِ اَسہِ لَگان اَتھ منٛز یِم اَسہِ تھل لاگنَس خٲطرٕ چھِ لَگان یا نیٚنٛدٕ کَرنَس خٲطرٕ چھِ لَگان یا دوا چھَکنَس خٲطرٕ چھِ کھاد ترٛاونَس خٲطرٕ چھِ لَگان یہِ گٔے لیبَر مِشیٖنٔری ہُنٛد اِستعمال چھِ کَران أسۍ موٹر چھِ کَران ٹرٛیکٹَر چھِ کَران ٹِلَر چھِ کَران وغیرہ یہِ تہِ چھِ اَتھ منٛز یِوان ہیوٗمَن اِنپُٹٕس کیمِکَلٕز وغیرہ کَرو أسۍ کھاد کَچہِ دوا ٲہی دوا وغیرہ یہِ چھِ گژھان کٲم یِم چھِ گژھان کیمِکَلٕز یِم تمام سٹوریج لیبَر مِشیٖنٔری کیمِکَلٕز یِم چھِ یِوان ہیوٗمَن اِنپُٹٕس یعنی کہِ اِنسان سٕنٛدِ طرفہٕ کَم ایفٲٹٕس چھِ آسان تِم چھِ یِوان ہیوٗمَن اِنپُٹٕس منٛز یِتھَے پٲٹھی چھِ فِزِکَل اِنپُٹٕس یعنی کہِ یَتھ وَنو أسۍ نیچرَل اِنپُٹٕس تہِ وَنوس أسۍ یُس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ یُس اَتھ سِسٹَم سَپوٹ چھِ دِوان سُہ گوٚو سَن شاین رین فال ٹٮ۪مپریچَر سویِل سٕلوپ وغیرہ سویِل یعنی زٔمیٖنُک قٕسٕم رین فال روٗد کوتاہ پیٚیہِ سَن شاین تاپھ کوتاہ کَرِ ٹٮ۪مپریچَر کیُتھ روزِ یِم تمام چیٖز چھِ کَران کٲم یِم چھِ اَتھ زِراعتَس سٲنِس اَثر کَران یِم چھِ سٲنِس زِراعتَس پٮ۪ٹھ مطلب سون زِراعت چھِ یِمَن چیٖزَن خٲطرٕ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان ٹایپٕس آف فارمِنٛگ چھِ یوٗجؤلی وٕچھان أسۍ کہِ یہِ ہَسا چھِ وٲلڈٕ وایڈ پرٛٮ۪کٹِس اَکھ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز چھِ یہِ پرٛٮ۪کٹِس گژھان فارمِنٛگ ایٚگرِکَلچَر ایٚکٹِوِٹیٖز ڈِپٮ۪نٛڈِنٛگ اَپان د جِیوگرٛافِکَل کَنڈِشَن ڈِمانٛڈ آف پرٛوڈوٗس لیبَر لیوَل آف ٹٮ۪کنالجی فارمِنٛگ کین بی کلاسفایڈ اِنٹُو 2 مین ٹایپٕس اگر ہَسا أسۍ کَرو کٲم جِیوگرٛافِکَل کَنڈِشَنٕز وٕچھو یعنی کہِ ٹایپ آف لینٛڈ ٹوپوگرٛافی وغیرہ ڈِمانٛڈ آف پرٛوڈوٗس کیٛاہ چھِ اَسہِ پرٛوڈوٗس کَرُن لیبَر اینٛڈ لیوَل آف ٹٮ۪کنالجی لیبَر یعنی مٔزوٗر کۭتیاہ لاگو أسۍ کۭتیاہ چھِ اَسہِ ایویلیبٕل لیوَل آف ٹٮ۪کنالجی کُس ٹٮ۪کنالجی چھِ اَتھ منٛز اِستعمال گژھان فارمِنٛگ ہَسا چھِ یِمَن تمام چیٖزَن ییٚلہِ أسۍ مَدِ نظر تھاوان چھِ فارمِنٛگ ہَسا چھِ 2 قٕسمَن ہٕنٛز دیٖز آر سَبسِسٹَنٕس فارمِنٛگ اینٛڈ کَمَرشَل فارمِنٛگ سَبسِسٹَنٕس فارمِنٛگ تہٕ کَمَرشَل فارمِنٛگ کیٛاہ گٔے اِنشاء اللہ یہِ کَرو أسۍ نیکسٹ کلاسَس منٛز ایٚکٕسپلین تہٕ یہِ اوس أزیُک کلاس یَتھ کلاسَس منٛز أسۍ ایٚگرِکَلچَر تہٕ بیٚیہِ اَمِکۍ رِلیٹِڈ ایٚکٹِوِٹیٖز پٔرۍ بیٚیہِ پوٚر اَسہِ فارمِنٛگ چھِ اَکھ سِسٹَم اَکھ یَتھ منٛز اِن پُٹ چھِ آسان پرٛوسیسِنٛگ چھِ گژھان تمہِ پَتہٕ چھِ آوُٹ پُٹ میلان اَسہِ اِن د فارم آف کرٛاپ تہٕ اَتھ منٛز کٕم چھِ نیچرَل اِنپُٹٕس کٕم چھِ یعنی فِزِکَل اِنپُٹٕس کٕم چھِ ہیوٗمَن اِنپُٹٕس وغیرہ
تہٕ اِنپُٹٕس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ یِوان، پرٛوسیسَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ یِوان، آوُٹ پُٹَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ یِوان، یہِ سورُے پوٚر اَسہِ یَتھ کلاسَس منٛز. نیکسٹ کلاسَس منٛز چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ سَبسِسٹَنس فارمِنٛگ پَرٕنۍ. تہٕ توٚتامَتھ دِیِو اِجازت تہٕ روٗزِو خۄدایَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ.